بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. balma melkelaw ambaw foni islamiyata foliye islamiyata foli temeni ko fa ngame ala tanu masamini tandori kaka ame ala tanu la hala bela jeni ala tandoli ko fa amba ina Allah subhanahu fa akande manaka kisi akushi akatiba kando yangu ni Muhammad alayhi salatu wassalam aname ala dali yangu ni Muhammad kasudu ngoyawo yanaka sabao ani mɔgɔ n'o tugula tiba ka taa sira kan bɛ ala dali an'o bɛɛ lajɛlen. Balimaw, an ka walanda an bɛ suratu Yusuf, an bɛna wuli aya 30 ani aya 4. ala ko di a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Summa bada lahum min ba'di ma ra'u al-ayat la yusjanannahu hatta hin. Ni aya kuma bena wele min kan o de ni an lola ni ne la kuma be bola Seydina Yusuf ka kisa de kan. Seydina Yusuf ka kisa an ya yira wala wala da temini pa fo Seydina Yusuf mana mina bara ni temena ana matigi cɛ n'o de ye masakɛ ka premier ministre o muso o mun tɛmɛna o ni ɲɔgɔn cɛ dugukɔnɔmusow bɔla o kalama o ye mun ɲini o ye bɛɛ lajɛlen ye muso jalaki o jalaki kan fana sela muso ma cogo di a b'a ka denmisɛn min ka a y'a lamɔden ale bɛ taa lajarabi o la ni lajarabili cogo la olu y'o kumaw fɔ o ni ɲɔgɔn cɛ fo sela muso ma o seni kɔ muso ma muso ye mun kɛ muso bɛ fɛ k'a yira fɛn min y'ale bila a la a bɛ fɛ muso tɔw fana kɔ b'o kalama an y'a yira o la k'a fɔ a ye musow wele k'o invité a fɛ yen ka dumunifɛn bila min sogo b'a la yiriden b'a la muru bɛ kɛ ka min tigɛ ni ka piti labɛn olu kama olu ka bonya bɛ kɛ n'o de ye k'o sigi bɛɛ bɛ sɛmɛ o piti kan k'i ka dumuni kɛ muru b'i bolo o labɛnw kɛra o bolo tuma min na ka Seydina Yusufu bila k'a ka na k'a ka tɛmɛ o cɛ la o tɛmɛtɔ sa bɛɛ i ɲɛ lɔ Seydina Yusufu la ala y'a dan ni bonya min ni cɛya ye ninnu yɛrɛ ma se ka fosi faamu Yusufuya ko la o ye yira k'a fɔ nin yɛrɛ tɛ adamaden ye nin ye mɛlɛkɛ le a bɛ adamaden suura la o tora filɛ la o bɛɛ y'o yɛrɛ man dɛmɛ ni muru ye o yɔrɔ la an y'a yira o la k'a fɔ muso sɔrɔla k'a fɔ o ɲɛna ko a bɛ n jalaki la min na o de ye baara nin dɛ ne yɛrɛ de y'a laɲini Seydina Yusufu ye a banna o la don n bɛ min ɲin'a fɛ ale bi f'a ka sɔn nin baara nin ma n tɛ foyi t'a ɲɛfɛ dɔgɔyama k'a don kaso kɔnɔ nin yɔrɔ na ala b'a fɔ la ɲɛna kumana min na Seydina Yusuf ale yɛrɛ nana lɔn k'a fɔ sisan ko bangela ninnu ye masacɛ o muso dalu sɔrɔla min b'a yira k'a fɔ Yusufu gbɛyani no mo bɛna ta fo Yusufu ka don kaso kɔnɔ le n'o kɛla olu yɛrɛ hakili na sigi donc o min ni tala o bolo ala bɛ kuma n'o de kan k'o le ɲɛfɔ an ɲɛna ni aya na an bɛ ala dali an b'a ɲini Allah subhanahu fɛ an bɛna ka na o hakili lajigin o kumaba minnu faamuya k'o iman o baara k'o nɔgɔ ne ni aw ma ya rabbi ala m'o kalan ala ko de summa bada lahum bangeli kɛla o ye bangeli kɛla o ye min ba'di ma ra'ul ayat o bani ko dalu yela dalu yela o bolo can lɔla ngalontigilɔna la yusijinannahu ko o bɛ na Yesu
ko bɛ na don kaso la hatta hin fo ka taa se waati ma donc can yela zahara lil aziz can yela masakɛ yɛrɛ fɛ masakɛ ko bɛ min bolo n'o ye ministre ye komi an b'a fɔ cogo min na ale ye can ye can bɛ yɔrɔ min na a ka can lɔ olu kosɔn ala ko badalahum a kɛla jama ye sisan bangeli kɛla jama ye jama ka can ye o jama o bɛ daminɛ joona masakɛ yɛrɛ zahara lil aziz masakɛ yɛrɛ nana ye ngalon bɛ yɔrɔ min na ni can bɛ yɔrɔ min na a ye o la ko nin kan ka minɛ cogo min na a y'a ye wa mura'atuhu a muso fana ka can ye can bangela cɛ ye a bangela muso ye wa man yahumuhu amruhuma ani koɲɛni a tɛ se ka taa ka maa mun to maa mun b'a kalama o bɛɛ bɔla ko nin kalama o bɛɛ ka can ye o de kosɔn ala ko badala suma badalahum mɔgɔ kelen tɛ o ye jama le ye ko bangela jama ye jama jumɛn olu bɛ fɔla ɲinɛ masakɛ ka ko bɛ min bolo n'o de ye a ka premier ministre ye n'o de ye aziz ale k'a ye k'a can ye muso fana ka can ye ko tɛ se ka taa ka maa mun to olu jumɛn a shahid alazi shahida alayha min ahliha mun seerela Seydina Yusufu ye n'o yɛrɛ muso ka sokɔnɔmɔgɔw ye olu bɛɛ lajɛlen a bangela ninnu bɛɛ ye min ar-ra'i ma lam yakun zahiran lahu min kabul n'u bɛɛ ka can ye min tun ma lɔn u bolo u nana o ye ba'da ra'u min al-ayat olu banni ko la kabakow ye la daliluw ye la ma akhtabaruhu bi anfusihim olu yɛrɛ ka fɛsɛfɛsɛli kɛ kana bɔ ko mun kalama wa shahiduhu bi ayunihim anu yɛrɛ ɲɛ ka min ye mimma yadullu ala anna yusufa lam yakun insanan kalladhina urifu fi akhlaqihi wa ifatihi wa ihtiqarihi olu yɛrɛ nana ye ko isu ni mɔgɔ tɔw mankan olu ka mɔgɔ mun lɔ n'o jogo ye o ka mɔgɔ mun lɔ yani tagafɛ bolo la tanga ye kurusi bolo kurusi jala la tanga olu ka mɔgɔ min lɔ n'o ye mɔgɔ min bɛ yen lawa o jateli t'a bolo diɲɛ dagamuta ko a mako t'o la o y'a lɔ sanda min kɛla bolo masakɛ fɛ etazi kunna ye donc olu ye su lɔ a jogo bɛ cogoya min na wa arafuhu fi imani u k'a lɔ fana ala ko min b'a bolo bi anna rabbahu lan yatrukahu a nɔrɔn bɛ ala min na n'o le da o ya kuma b'a da su ni tele o tɛna to yen ɲɛsin ma bal ala bɛna kɔrɔsi bi ayni inayatihi n'a ka makodonna ye k'a kɔrɔsi k'a lata wa yahrusuhu bi wafiri riayatihi ala bɛna yusufu lata k'a kɔrɔsi n'a ya kɔrɔsili ba ye wa qad sabana lahum zalika min wujuh olu ka fɛsɛfɛsɛli kɛ ka jateminɛ kɛ koɲɛ dama dama o bɛɛ y'a to olu y'a faamu k'a fɔ yusufu ni turunkɛmɔgɔ tɛ o dɔ ye jumɛn inna iftitinani sayyidatihi fi murawadatihi wa jazbiha lam tu'assiru fi mayli qalbihi ilayha o ye min faamu muso n'a ya plasi muso fana a n'a ya makodonya isu la isu fana ya ko b'a bolo o bɛɛ n'a ta ni a ma isu kani a kani ma taa isu dusukun na ɲɛsin ma bali isu k'i kɔ don a ma jate k'a fɔ masakɛ muso lo musoba lo muso dawulaman lo ale yɛrɛ ka kotigiya b'a bolo o bɛɛ n'a ta isu mɛ i mako don muso la a ma muso jate donc nin ye dalilu ye min b'a yira k'a fɔ o bɛ min kɔ Seydina Yusufu ye o tɛna sɔrɔ isu fɛ a dɔ ye jumɛn ye innaha lama ghadibat wa hammat bil batshi bihi hamma bi mukawamatiha wa batshi biha o dɔ ye jumɛn na kuma na muso dimina isu kɔrɔ n'a ma sɔn k'ale ka wele jaabi
ayi isu tufa isu fana maso abolo isu fana ya firinfirin ninga nyoni o mun kɛla min b'a yira k'a fɔ muso bɛ ka min ɲini ale fɛ o tɛ fɛn ye fɛn min n'o o kani bɛ ale dusukun na ngɔsɔ ale ɲɛ bɛ ala le la ala ko ala mɔnɔ de kan donc muso yɛrɛ ye nin lɔ k'a fɔ ale ye ko min kɛ nin na ni nin kɛla mɔgɔ ye mɔgɔ min ma lamɔ ko ɲuman na mɔgɔ min tɛ siran ala ɲɛ o tɛ se ka kisi nin ka bɔ nin baara jugu ma ɲɛsin ma mais nin bɛɛ n'a ta isu ma sɔn k'i ɲɛsin ale ma o b'a yira k'a fɔ ko nin ne bɛ min kɔ o tɛ sɔrɔ nin fɛ muso y'o faamu nin yɔrɔ nin na a b'o cogoya la innaha hina ihtamatu bi ta'adi alayha shahida shahidu min ahliha annaha kaziba yani kumana mina muso yɛrɛ nana isu jala k'i ɲɛsin su ma ko isu bɛ ka bɛn ale yɛrɛ kan muso yɛrɛ ka masurunya mɔgɔw olu le seereya la k'a yira ko can tɛ muso fɛ dɛ muso bɛ ka min fɔ ko nin tɛ can ye donc kul hada asbata lahum nin bɛɛ min fɛn fɔla nin ye nin bɛɛ y'a yira ninnu na anna baqa'ahu fi hadhihi dar ko isu ye to nin so nin kɔnɔ nin bɛɛ lajɛlen tɛmɛni kɔfɛ la tudriku ghayatuha ko nin ye fitina ye min o laban bɛna kɛ cogo min na mɔgɔ si t'o lɔ an karamɔgɔ bɛ min fɔ an ɲɛna ka bɛn ni maa o dɔ ye donc nin bɛɛ le kosɔn aqsamu la yusujanannahu hatta hin o kalla ka fɔ nin kɛla mɔgɔ min na ko mɔgɔ kelen laban ka to anw cɛla ko bɛ kɛ gɛlɛyaba ye sigida la o la de olu kɔn ka min ye sisan fo ka isu bila kaso la dɛ olu ye roma jɛyan ka bɔ a la وفيها تنفيذ هذا العزم دلالة على ما كان لهذه المرأة الماكرة أنغرا موكو يعني أونا نمي نينغا يشودو كاسو كونو ومن فولا ويانا نيكون بايرا كافو مسوني dabari tolo aya dabari kapo wekele musoni fana semi ba ye sokono o ta chei moso decision mun talani decision bela jeni lasili be bola alele la alele ko ka musu kaka le tonyo abe fe ga bale kan ko ka do kasola ni bela jeni be fo ga jangata la kan jangata min ka du ni bebe fola ale le bolo cɛ lɔ ni ɲɛkɔrɔ mais cɛ tɛ se la ka kuma cɛ ya kuma ka ma mɛn o ni b'a yira an na k'a fɔ ale se min b'a ye so kɔnɔ o tɛ cɛ ye ni se min b'ale ye o di tɛ cɛ ye ale de lajɛra bin bɛ su la donc ni su di ma bɔ so kɔnɔ k'a to so kɔnɔ fitinɛ nin tɛ ban dɛ pour que fitinɛ nin ye ban fo su le ye bɔ ye a bɛ bɔ yen cogo di fo ka taa don kaso la n'o kɛla ale na kisi ka bɔ isu tɔɔrɔ ma n'o di ma kɛ ale tɛ se ka bɔ kisi cogo si la ka bɔ isu tɔɔrɔ ma munna so koɲɛ bɛɛ b'ale de bolo munna cɛ yɛrɛ ye cɛ ye min ye cɛya dafani tɛ n'o di bɛɛ kɛla ko la o bɛ kɛ sababu ye ale bɛna hakilila fɛn fɛn ta cɛ tɛ se ka bɔ a kɔ ɲɛsin ma an karamɔgɔ bɛ nin fɔ la ka bɛn ni ma an bɛ ala dayɛlɛ o faamuya k'o ɲuman k'o nɔgɔ ni aw ma ya rabbi ala m'o kɛ la idan yani cɛ ka lahala bɛ so kɔnɔ cogo min na cɛleya bɔla cɛ la komi an b'a fɔ cogo min na ni cɛ kɛla cɛleya t'a la fɛn min b'a to cɛleya bɛ bɔ i la o ko dɔw ya cɛya nagasi ka k'a dɔw la hali n'i ye mɔgɔba ye ni nagasi donna i ya cɛya la o bɛ kɛ sababu ye kumakan bɛ majigi musow ɲɛkɔrɔ muso ta le bɛ kɛ sanfɛ n'o di kɛla muso bɛ na hakilila min ta baara bɛ kɛ ka bɛn o le ma an karamɔgɔ bɛ min fɔ o la فهو يجري وراء هواها cɛ bɛ boli muso ka laɲiniw de kɔfɛ ويستجلب رضاها a bɛ muso ka jɛnw de ɲini حتى أنساه ذلك ما رأى من الآيات nin bɛɛ kɛla sababu ye cɛ ka can ye mais ale tɛ se ka can ta a tɛ se ka can fɔ
wa amila bi ra'yiha muso fana o ka hakila min fɔ cɛ ka baara kɛ n'o le dɛ n'o ye ka isu bila kaso la an karamɔgɔ bɛ min fɔ la an ɲɛna o dɔ le ye hina aya sati min ta'ati kumana min na muso ni yɛrɛ jigi tigɛla k'a fɔ isu tɛna magayale ye ɲɛsi ma o la don o nana bɛn bɛnkan min kan o le ka Seydina Yusufu ni k'a don kaso kɔnɔ an karamɔgɔ bɛ min fɔ an ɲɛna ka bɛn ni ma o dɔ ye an bɛ Ala dali an b'a ɲini Ala subahana fɛ an bɛ ka o hakilila jogo kumaba mun na o faamuya n'o baaraw ko nɔgɔ ne ni aw ma ya Rabbi Ala m'o kɛla idan an karamɔgɔ k'o le yira an na lam yakulu Allahu subhanahu wa ta'ala bada lahun k'i ka ye Ala m'a fɔ ko bangeli kɛla muso n'u ye muso masakɛ muso ani muso mun nana ka na yani masakɛ muso k'o invité n'olu nana ka na invitation jaabi donc kuma tɛ olu dɔrɔn kan n'olu dɔrɔn a tun bɛ fɔ bada lahunna mais Ala m'a fɔ ten Ala ko bada lahum k'a bangela o le ye an k'o le fɔ aw ɲɛna iz dakala al-azizu fil qissa muso masakɛ yɛrɛ donna ko kɔnɔna na n'o ye premier ministre ni ye donc n'o ye muso cɛ ye wal mustasharun mun bɛ yen ni o cɛ k'olu ka kumakan lamɛn ni k'o ɲini ka ko nin tɛmɛna cogoya min na ka hakili la ɲini wal kubara wal muqtaribuna ilayhi mɔgɔ mun surunyani b'o la ni ko bɛ kɛ palais kɔnɔ a bɛ mun ka hakili la ɲini tadawalu hazi al-fadiha nin bɛɛ lajɛlen kumana ni maloya ni ka alati jalabati lahu maloya min n'olu ka dɔgɔyaman lase olu ma u ka sigida la wa tasa'alu madha yafalu o ka ɲɔgɔn ɲininka sisan ko nin bɛ cogo di an kan ka ko nin minɛ cogo di o le kosɔn kuma nana bada lahum olu bɛɛ donnen bɛ kuma nin kɔnɔna la an karamɔgɔ bɛ min fɔ an ɲɛna ka bɛn ni ma o an bɛ Ala dali an b'a ɲini Ala subahana fɛ o faamuya k'o ɲuman k'o nɔgɔ ne ni aw ma ya Rabbi Ala m'o kɛla an bɛɛ lajɛlen ye idan an karamɔgɔ ko yani kuranna a bɛ kuma yani ka hakili d'aw ma kuma kan ka faamuya an bolo cogo min na n'an kan ka hakili to kumaw la cogo min na ka kumaw kɔrɔsi kuran bɛ nin bɛɛ lajɛlen sira don an kɔrɔ laɲini an se ka kisa faamu an se ka Ala ka laɲini faamu Ala fana b'o le fɔla an ɲɛna n'an karamɔgɔ fana b'o de la ka la an ye ka bɛn ni ma an bɛ Ala dali o faamuya k'o ɲuman k'o nɔgɔ ni aw ma ya Rabbi Ala m'o kɛra fama zalati hazi zawja tahta sam'a zawjiha wa basarahu ko an karamɔgɔ ko yani muso nin bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ muso ni a bɛ cogo di a cɛ bolo an karamɔgɔ b'o le ɲɛfɔla an ɲɛna k'a yira an na k'a fɔ nin bɛɛ tɛmɛnen kɔrɔ cɛ nin tɛ se ka firinfirin a muso ɲɛkɔrɔ muso le sagoya bɛ ko bɛɛ lajɛlen na an karamɔgɔ b'o le fɔla an ɲɛna idan wala budda anna qawlaha n'o de kɛla don muso ya kuma wala in lam yaf'al ma amuruhu ni shuma fɛn kɛ ne b'a yamarila min na kad wasala ilayhi fa ayi zawjin hada nin bɛɛ bɛ fɔ la cɛ nin ye cɛ sugu jumɛn ye wa ayatu rujulati hazihi ni cɛya ni muso le bɛ baara jugu kɛla ka tila ka sigi k'a ya décision ta wala in lam yaf'al ma amuruhu n ye fɛn min ɲin'a fɛ n'a m'o kɛ fiyewu n bɛna don kaso la n bɛna jangata la baara jugu nin kɛ ne a bolo a bɛ nin fɔ la cɛ lɔnni an karamɔgɔ ko cɛya ma dafaw le y'a bila n na هذا عزيز مصر لكن استشار المقربين والأباعد وفي الحاسية فبدا لهم جميعا أنه لابد من أجل اتفاء هذه الفتنة ولوبة أننا كان هكي لو نموفة بس كي ستالي ريد دبالتالي فتنة من بولاني أمين نكون منه تشودي كو دالوبة بانيكو يشو يتلين يرالا يسوفو يالا كو يرالا olu yɛrɛ banna ko bɛɛ lajɛlen na Ala b'o le fɔ la an ɲɛna ma ra'ul ayat min ba'di ma ra'ul ayat kabanango dalu bɛɛ lɔnni kɔfɛ fa min tilka ayat anna qamisahu qudda min dubri
dalumu fola ayatun min b'a to cɛ b'a lɔ can bɛ yɔrɔ min na ngalon bɛ yɔrɔ min na isu ka fani fara a kɔfɛ biriki fara a kɔfɛ wa ayati qawliha walakad rawadtuhu an nafsi ani muso yɛrɛ nana kana can fɔ ko ale yɛrɛ le ka baara jugu laɲini Seydina Yusufu ye fasta'sama mais k'a ma sɔn fiyewu falam yastati azizu Masr an yuhakkika murada zawjatihi ni bɛɛ lajɛlen kɔfɛ Aziz masacɛ a ma se ka laɲini foyi ta ka ɲɛsin a muso ma wala an yusaytira alayha k'a bɛ se ka i yɛrɛ yenge dɔɔni k'i ya cɛya yira a muso kan a ma se k'o kiɲɛ kɛ ɲɛsin ma fa kana al-hillu zaliman ale bɛna hakilila min ta n'olu bɛna kɛ sababu ye ka ni mankan ni ban o ni ɲɔgɔn cɛ o de ye ka kɛ tɔɲɔnibaga ye an yastajinuhu ka isu don kaso la o nana o de ye dɛ fa amara al-aziz bisijni hada al-fata al-bari masacɛ nana min ye ko Yusufu min kɛla mɔgɔ ye k'a yɛrɛ kumandi ka bɔ janfa ma ale nana min ye fo k'a don kaso la n'o kɛla yani fitinɛ nin bɛ datugu mɔgɔw na ɲinɛ kɔ laɲini min kɛla Seydina Yusufu ka doli la o le ye ala b'o le fɔla an ɲɛnɛ an bɛ ala dali o faamuya ko ɲuman ko nɔgɔ ni aw ma ya Rabbi ala m'o kɛra o kɔfɛ ala ko di Seydina Yusufu a dola kaso la ala ko tugu wa dakala ma'ahu sijna fatayan ko denmisɛn fila o fana dola kaso la ka fara Seydina Yusufu kan qala ahaduhuma olu fila dɔ kelen ko inni arani a'suru khamra olu fila dola kaso la k'o to kaso bon kɔnɔ kuma min tun bɛ tɛmɛna o ni Seydina Yusufu cɛ an'o ka Yusufu lɔ a bɛ ka olu wele ka taa jogo ɲumanya min ma a n'a bɛ ka ala ko min don o senkɔrɔ baro min bɛ tɛmɛna o ni ɲɔgɔn cɛ olu k'a ye k'a fɔ nin tɛ mɔgɔ langolo ye olu fana nana suko kaso bon kɔnɔna ye o ye min ye kaso la k'o to kaso bon kɔnɔ suko la o y'o ɲɛfɔ Seydina Yusufu ɲɛna Yusufu fana o kaso kumaw o bɛna wuli ka se fɛn min ma Seydina Yusufu a fana y'o ɲɛfɔ olu ɲɛna an karamɔgɔ ko mɔgɔ fila min n'olu donna kaso la n'olu fana ni su ka ɲɔgɔn lasɔrɔ ye awa an karamɔgɔ b'a fɔla an ɲɛna ko an ka karamɔgɔ cɛba n'o ye Imam Qurtubi ale b'a fɔla a fi tafsiri a ka tafsir la o kuma laɲini o mulakhas ana al-malak كان عنده الطباخ وهو الرئيس طهار والساكن يقدم له الشراب ويبدو أن هذا الملك أمر طويل يعني أمر طويلا ودام حكمه طويلا فاعتمر بعضهم على قتله عن طريق الدسم في طعامه وشرابه فالطباخ وضع سم في الطعام ومصائب الشراب فأبى فلما قدم الطعام للملك جاء صاحب الشراب وحمس له قائلا احذروا يا مولاي أن تأكل الطعام فإنه مسموم فقال الطباخ يا مولاي والشراب أيضا مسموم فقال الملك لساقي اشرب فشرب فعلم الملك أن صاحب الشراب صادق فأمر الطباخ أن يأكل من الطعام فأبى فأطعم الطعام لحيوان فمات فأمر الملك أن يساق الفطيان إلى السجن رثما يتم التحقيق. إذن إمام قرطبي على بالله Seydina Yusufu ale sela kasobon na cogo min na o fɔla aw ɲɛna mɔgɔ fila min fana donna kasobon kɔnɔ n'olu taara Yusufu sɔrɔ walima Yusufu t'o sɔrɔ n'o fila bɛɛ o bɛɛ tun bɛ kaso la ni Yusufu ye min kɔnna min ye kuranna ma kuma o kan mais laɲini t'o ye laɲini ye jumɛn ye Yusufu donna kaso la laɲini ye jumɛn ye mɔgɔ fila fana tun bɛ kasobon kɔnɔ yen fana o ni Yusufu ye ɲɔgɔn lasɔrɔ kasobon kɔnɔ o mɔgɔ fila kisa Imam Qurtubi b'a fɔ la an ɲɛna
ko dugu masacɛ yɛrɛ masaya bɛ min bolo ni dugu ko bɛɛ b'ale le bolo o ni ko kisa ni isuya kisa tun bɛ min bolo o ye minisiri le masacɛ y'a lasigidenw ka ɲɛmɔgɔ o le Aziz Misr mɛ masacɛ yɛrɛ fana tun bɛ yen o kuma bɛ nana yɔrɔ min na sisan o le masacɛ yɛrɛ ka kisa o masacɛ ni ko ale ye si sɔrɔ si min janyana kosɛbɛ a ye si jan sɔrɔ a ka masaya la si o sɔrɔla mɔgɔ dɔw nana ye k'a fɔ a ka si sɔrɔ ka tɛmɛ olu fɛ a ka bɔ yen ten olu fana peresela ala kɔ olu yɛrɛ bɛ fɛ ka masacɛ latunu joona o ye min kɛ o mɔgɔw taara bɛnbɛn kɛ masacɛ ka tebili ko bɛ min bolo a ka min ko bɛ min bolo tebili ko bɛ min bolo taara bɛn n'a ye k'o ka baga bila suman na ni baga bila la suman na ni masacɛ k'o dun o na kɛ sababu ye a na sa n'a disala olu na se u ka laɲiniw ma min fana b'a laminbaga ye dɔlɔ la o k'o ma k'o ka poison fana bila dɔlɔ nin na a n'a y'o ji o min o na kɛ a saya sababu ye olu fila le ɲamarala n'o baara ye min bɛ dɔlɔ ko bɛ min bolo n'olu bɛ ji d'a ma k'a lami ale ma sɔn ka baga don a ta la ale bɛ fɛ ka dɔɔni fana janfa olu fana di ma bɛn k'a fɔ an kana kɛ walima an y'a kɛ olu ɲamariyala min kɛ kelen ye baga bila a ta la min bɛ dumuni di la masacɛ ma dumuni ko bɛ min bolo ale ye baga bila a ta la min ko bɛ min bolo o kɛra ji ye sa o kɛra dɔlɔ ye sa ale ma sɔn ka pɔsɔni bila a ta la dumuni nana sigi kumana min na masacɛ bɛ fɛ ka dumuni kɛ min b'a lamina ji la o nana kini tolo don masacɛ kɔrɔ dɔɔni ni ka kuma masacɛ fɛ k'a yira masacɛ la ko baga bɛ dumuni na a kana dumuni kɛ o kɛni dɔɔni fana ale y'a faamu parce que o janfa bɛ bolo o fila bɛɛ le la dumunitigi ale y'a faamu k'a fɔ dɔɔni bɛ fɛ k'ale janfale k'a yira k'ale ka baga kɛ dumuni na ale fana ko masacɛ ma masacɛ ne kelen ma baga k'a la dɛ ale min fana bɛ lamina ji la a ye baga k'a ya ji la min fɛn na o kɛni masacɛ ko min b'a lamina ji la k'a y'a ta min k'a sɔrɔ ale ma baga bila a la ale k'o ji min foyi ma k'ale la min fana bɛ dumuni labɛnna a ko ma k'o ka dumuni kɛ o bana ka dumuni kɛ o ma sɔn ka dun masacɛ fana ye dumuni nin ta ni k'a bila ɲɛnamanfɛn dɔ kɔrɔ o kɛra ɲɛnamanfɛn sugu sugu ye sa a bɛ se ka kɛ sɛ a bɛ se ka kɛ wuli o n'a ɲɔgɔnnaw dumuniw bilala o kɔrɔ bagadi b'a la o ɲɛnamanfɛnw y'o dumuni kɛ o sala masacɛ k'a lɔ sisan k'o tun bɛ fɛ ka janfa min k'a la ni k'ale faga o le ye nin ye o kɛni masacɛ k'olu fila bila ko ka to o fila minɛ ko ka t'o bila kaso la a b'o ya ko ɲɛɲini sani olu kan ka bɔ olu fila olu ni Seyidina Yusufu o le nana taga ɲɔgɔn sɔrɔ kaso bon kɔnɔ ala b'o le ɲɛfɔla an ɲɛnɛ ka bɛn ni kisa nin ma an bɛ ala dali o faamuya k'o ɲuman k'o nɔgɔ ne ni aw ma ya rabbi ala m'o kɛla an bɛɛ lajɛlen ye wa kana Seyidina Yusufu fi sijin nabiyan an karamɔgɔ ko Seyidina Yusuf k'a to kaso bon kɔnɔ mangotu min tun b'a la o de ye nabi ɲumanya ka ala wele ka mɔgɔw wele ka taa ala ma ka ala ko don a y'a baaraw la kaso bon kɔnɔ yen kama anahu nabiyu kharija sijin kaso bon kɔfɛ ala ka mɔgɔ balo ala ka mɔgɔ mun kɛrɛkɛrɛ fana k'o dɔ lo fa huwa nabiyu dakhila sijin bi ma'rifatihi wa bi ihsanihi wa bi ma'unatihi lil akharin ko nabi ɲuman don k'a to kaso bon kɔnɔ ka ala dɔ k'a to kaso bon kɔnɔ a bɛ ɲali kɛ k'a to kaso bon kɔnɔ a bɛ mɔgɔw dɛmɛ k'a to kaso bon kɔnɔ a bɛ hinɛ k'a to kaso bon kɔnɔ fal insanu huwa ko le ɲini b'an bɛɛ fɛ adamaden i ka kɛ adamaden ka kɛ yɔrɔ yɔrɔ i ka adamaden i k'o yira mɔgɔw la i ka kɛ yɔrɔ yɔrɔ i ka kɛ gbɛlɛya la
ayira mɔgɔw la k'i e ni ala bɛ ɲɔgɔn fɛ a yira mɔgɔw la k'i kan k'i majigi a ka yira mɔgɔw la k'i ka hinɛ kan ka se mɔgɔw ma e ka kɛ yɔrɔ yɔrɔ i ka kɛ mɔgɔ sugu sugu ye ni nafolo b'i fɛ mɔgɔw k'i ka hinɛ lɔ mɔgɔw k'i ka makari lɔ mɔgɔw k'i ka dɛmɛ lɔ mɔgɔw k'i ka majigi lɔ n'i ye fangandan ye mɔgɔw fana k'i lɔ ka bɛn i ka fangandanya ma n'i ka majigi ye n'i ka mɔgɔ dɛmɛ ye n'i ka hinɛ ye i ka kɛ mɔgɔ sugu sugu ye o le ɲini b'an bɛɛ lajɛlen fɛ i ka kɛ baarada si sugu sugu la k'i kɛla sɛnɛkɛla ye mɔgɔw hinɛ o ka lɔ i fɛ i ka kɛ jagokɛla ye mɔgɔw hinɛ o ka lɔ i fɛ i ka kɛ baarakɛla sugu sugu ye bon baara lo mobili baara lo tayɛriya lo n'a ɲɔgɔn siw mɔgɔ kalanna lo alimami lo mɔgɔw hinɛ ani mɔgɔw ka dɛmɛ o ka yelen la lahala bɛɛ lajɛlen na an karamɔgɔw b'o de fɔ la an ɲɛna فهذا الذي تتبادل أخلاقه من حال إلى حال nga mɔgɔ min n'o le lahala bɛ yɛlɛma n'a bɛ nɔgɔya la mɔgɔw b'a lɔ cogo la n'a bɛ gwɛlɛya la mɔgɔw b'a lɔ cogo wɛrɛ la k'a to kalandenya la mɔgɔw b'a lɔ ni jogo dɔ ye n'a nana bɔ kalankɛ la ka pilasi ta o kɛla baara ye gouvernement baara o n'a ɲɔgɔnnaw ka tɔgɔ sɔrɔ ka nafolo sɔrɔ mɔgɔw b'ale ye cogo wɛrɛ la donc ale bɛ yɛlɛma ka bɛn a yɛrɛ ka lahalaw ma o ye jogo min n'o cɛman ye Seydina Yusuf a bɛ kasobon kɔnɔ ala mɔgɔw a tɛ kasobon kɔnɔ ala mɔgɔw Seydina Yusuf a gbɛrɛn bɛ ala la k'a to kasobon kɔnɔ a gbɛrɛn bɛ ala la kumana min na n'a tɛ kasobon kɔnɔ an karamɔgɔw bɛ min fɔ an ɲɛna adamaden bɛɛ kan ka kɛ o cogo ale la albutula an takuna anta fi raqa wa shidda ya cɛfariya i ka kɛ adamaden ye i ka kɛ lahala i ka k'i yɛrɛ ye i ka kɛ lahala i bɛ nɔgɔyala i ka k'i yɛrɛ ye i bɛ gwɛlɛyala i ka k'i yɛrɛ ye i ka k'i yɛrɛ ye cogo di ele ye cogo min na i kana yɛlɛma ka bɔ o cogoya la ɲɛsin ma gwɛlɛya kana yɛlɛma nɔgɔya fana kana yɛlɛma i bɛ sigida la i kana yɛlɛma i bɔra i sigida la ka taa jamana wɛrɛ mɔgɔ t'i ye la i balima tɛ yen alo kele ala ɲɛ b'i la ala de b'i k'i kɔlɔsibaga ye o tuma i b'o le bila i hakili la mɛ mɔgɔ caman bɛ ni yɛlɛma dɔ la olu la baaraw la tagacogo la i b'a ye i b'o la olu ya ko bɛɛ lajɛlen na o ye fɛn ye fɛn min na cɛman ye e kan ka k'i yɛrɛ ye i bɛ lahala la i bɛ kɛnɛya la i le i yɛrɛ ye i bɛ bana la a lɔ k'i ye yɛrɛ ye fanga b'i la fanga t'i la o tuma i k'i yɛrɛ ye i ko don dunya ma ni k'i ɲɛsin lahara ma i ka kɛ lahala an karamɔgɔw bɛ min fɔ an ɲɛna ka bɛn ni maaw da an bɛ ala dali an b'a ɲini Alahu subahana fɛ o faamuya k'o ɲuman k'o nɔgɔ ne ni aw ma ya rabi ala m'o kɛla an bɛɛ lajɛlen Seydina Yusuf kumana min na a donna kasobon kɔnɔ a ka mɔgɔ fila n'olu donna kasobon kɔnɔ n'a tora olu sɔrɔ yen a y'olu sɔrɔ lahala min na an k'olu le lakali aw ye an bɛ ala dali o faamuya k'o ɲuman k'o nɔgɔ ne ni aw ma ya rabi ala m'o kɛla an bɛɛ lajɛlen ye ala b'o le fɔ an ɲɛna wa dakala ma'ahu sijina fatayani ko fɔnɔgɛnni fila olu donna kasobon kɔnɔ ka fara Seydina Yusuf kan fasajanuhu wa dakala ma'ahu fatayani mamlukani min gilmani malik Masir ko mɔgɔ fila o ye su don kaso la mɔgɔ fila fana donna kaso la ka bɔ masakɛ ka denmisɛnninw fila la ahaduhuma qabazuhu wal akhar saqi o fila kelen tun y'a buru ko bɛ min bolo n'o y'a dumuni ko ye to kelen a y'a min ko tun bɛ min bolo olu donna li khiyanati nusbati ilayhima fɛn jumɛn y'olu se kaso la an ye n'o fɔ janfa le y'olu lase kaso bɔ la olu y'a laɲini k'a fɔ olu bɛ janfa kɛla o masakɛ la olu kɛla sababu ye k'olu lase kaso bɔ na wa qala ahadu al-fatayan li sahibi ta'al falyujaribuhu olu dɔ la kasobon kɔnɔ o dala Seydina Yusuf sɔrɔ lahala ɲuman na lahala ɲuman jumɛn a bɛ kuma ɲuman de fɔ mɔgɔw ye a bɛ mɔgɔw dɛmɛ mɔgɔw makari b'a minɛ olu ye kabakoya la ko la olu fila gbɛrɛla la o ka ɲɔgɔn an ye gbɛrɛ karisa la an ka taga filɛ mɔgɔ sugu min don min b'an fɛ n'an y'o fɔ a ɲɛna n'a ye mɔgɔ sugu min an b'o lɔ olu ko o fila k'o miiriya ta o ni ɲɔgɔn cɛ o gbɛrɛla la k'ale ahaduhuma
o fila dɔ kelen ko Seydina Yusuf ma inni ara a'suru khamra k'ale y'a ye ale bɛ ka dɔlɔ inabu yiriden min bɛ bisi k'a ji bɔ ka kɛ dɔlɔ ye ale y'o le ye ale b'o baara de kɛ la ay qala sahibu sharabu in ra'aytu fil manam anni a'siru khamra kayo ye ale sukola ale fɛn min ye sukola yiriden min n'a bɛ f'o ma ko raisin ale b'o le bisi k'o kɛ dɔlɔ ye idil khamru la yu'assir wa qila inna arabu ghassan wa amman yusammuna al-'inabu khamra an karamɔgɔ yani a ko k'ale y'a ye ale bɛ dɔlɔ le bisi la ko dɔlɔ tɛ bisi yiriden dɔ le bɛ bisi k'o ji kɛ dɔlɔ ye kuma mais dɔw y'a yira k'a fɔ arabu dɔw bɛ olu ka kuma fɔra ka bɛn olu ka kuma cogoya ma laɲini ye min ye yiriden dɔ le bɛ bisi ni k'o ji kɛ dɔlɔ ye tɔ kelen ko k'ale suko la k'a ye ale b'o baara de kɛ la wa qala al-akhar tɔ kelen fana o y'a yira k'ale suko la inni ara ahmilu fawqa ra'si khubza ale suko la k'a ye ale bɛ ka buru le ta kun na buru dɔ o b'ale kun na ta'kulu tayra minhu buru nin b'ale kun na kɔnɔw bɛ na ka buru t'ale kun na ni ka n'o buru ta k'o dun tɔ kelen ale ka suko min kɛ ale ka min ye o de ye وقد روي أنه قال رأيت أني أخرج من مطبخ الملك وعلى رأس سلاسل فيها خبز والطير تأكل من أعلام ko riwaya dɔ ko ale k'a ye ale bɛ bɔla masacɛ ka buru bɛ dilan yɔrɔ min na ale bɛ bɔla o yɔrɔ la yani a b'ale kunkolo la yani nɛgɛjuru 3 o b'ale kun na buru b'ale kun na kɔnɔw bɛ k'o buru dun ale kun sanfɛ olu ka suko min ye n'o taara ka taa Seydina Yusufu ɲininka n'o bɛ fɛ Yusufu ye suko nin kɔrɔ fɔ o ɲɛna o de ye nin ye o ko de nabi'na bi ta'wili Yusuf an ye suko min kɛ o de ye nin ye an nana i ma i ka suko nin a bɛ wolo fɛn min na laɲini ye min ye i k'o ɲɛfɔ an ɲɛna qala kullu wahidun minhuma nabi'ni bi ta'wili ma ra'aytu o fila bɛɛ kelen kelen ko Seydina Yusuf ma n ye min ye a bɛ wolo fɛn min na laɲini ye min ye i k'o ɲɛfɔ n ɲɛna ni suko ɲuman don walima ni suko ɲuman tɛ suma bayyana lahu sikatahu ma bihi o kɛni Seydina Yusufu a y'a yira u la olu lan b'a la cogo min na a y'o yira u la faqala yani olu fila o lan bɛ Seydina Yusufu la cogo min na olu ye ɲɛfɔ Seydina Yusufu ɲɛna k'a yira Yusufu la Yusufu ni k'a ye anw nana i ma e kelen tɛ ka sobon kɔnɔ yan mɔgɔ caman de bɛ yen mais n'i y'a ye an nana i ma ka na an y'a suko f'i ɲɛna anw lale i lale an karamɔgɔ bɛ min fɔ an ɲɛna o dɔ le ye suma bayyana lahu sikatahu ma bihi olu mana ka na ɲininka ten gansan olu y'a lɔn de o k'a lɔn cogo di a bɛ ka min fɔ mɔgɔw ɲɛna a n'a bɛ baara min kɛ la a n'o bɛ k'a jogo ye mɔgɔw ma kari b'a minɛ a yɛrɛ kuma bɛɛ mɔgɔw bɛ kumalangolo na i b'a ye a kelen n'a tun mɔgɔw welela ka can f'o ɲɛna k'o ladi i b'a ye a kelen bɛ seri la olu y'a ye o ɲuman de la olu lalala le inna naraka minal muhsinin anu k'ile ye cogo min na ele ye ɲalikɛla le ka bɛn a y'a jogo ma o ye min ye donc olu kosɔn an y'i lɔn ni ɲumanya le o de kosɔn an ka suko min kɛ an nana i ma i k'an kibaruya suko ni laɲini na ay allazina yuhsinuna ta'wila ruya وما قال هذا إلا بعد أن رأى من سعة علمه وحسن سيرته olu an k'i ye ɲumanya sira fɛ olu fana ma nin fɔ ten gansan u ka jogo dɔ le ye Seydina Yusufu la u ka lɔnnikɛla lo a b'o kibaruya fɛn min na o y'o lɔn o y'a jogo lɔn ka sobon kɔnɔna ye a bɛ mɔgɔw minɛna cogo min na a bɛ ka tile mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ majigi min b'a la olu y'o de ye olu y'a gbɛrɛ o kosɔn olu gbɛrɛla Seydina Yusufu la nin yɔrɔ ni an karamɔgɔ bɛ nin bɛɛ lajɛlen fɔ an ɲɛna i kɛra mɔgɔ sugu sugu ye min ɲinini b'i fɛ o le ye nin ye i k'i majigi
i mɔgɔw ma kari k'i sɔrɔ i ka hinɛ o la i k'o bonya i k'i gbɛrɛ ala la i ka kɛ yɔrɔ yɔrɔ i ka kɛ lahala lahala Seydina Yusufu a y'o walagala le di an bɛɛ ma i kɛra mɔgɔ sugu sugu ye khasatan anw ka baara ye ala ko ye ka ala ko don mɔgɔw dusukun na ka mɔgɔw wele ka taa ala ma ka ala ta fɔ mɔgɔw ɲɛna an ka kɛ yɔrɔ yɔrɔ fɛn min ɲini b'an fɛ o de ye majigi ye fɛn min ɲini b'an fɛ o de ye an k'an yɛrɛ jogo ɲa ala ko min k'o lɔn k'o kɛ ko an ye min to ye an ka kɛ mɔgɔ fɔlɔ ye min b'o tobagaw cɛ la ka an ala ko diya an yɛrɛ ye n'o jogo ɲuman ni mɔgɔw y'o e lɔn n'o ye e bɛna min fɔ o ɲɛna o bɛ lala e bɛna min fɔ o ɲɛna o b'a faamu e bɛna min fɔ o ɲɛna o ta bɛ nɔgɔya o ma mɛ e bɛ min fɔ o ɲɛna n'o y'a ye o jogo t'e la o majugu t'e la ele yɛrɛ ala ko ci jogo la e bɛna min fɔ o ɲɛna sitana b'o faamuya wala o ye faamuya wɛrɛ la o bɛ kɛ sababu ye e bɛ ka can min fɔ can ta bɛ gbɛlɛya o ma o la don fɛn fɔlɔ min n'an b'o faamu Seydina Yusufu a ka walagada la anw yɛrɛ ka se k'o le filɛ ni k'o a ladegi n'o baara ta kɛli ye an y'o yira aw la walagada daminɛ n ko kisa nin tɛ kuma ye k'a fɔ barokan ye ka tɛmɛ a bɛ fɔla an ɲɛna de an ye se ka a jogow ta k'an yɛrɛ dɛmɛ n'a ye an ka ɲɛnamaya kɔnɔ n'o kɛla ala fana n'an dɛmɛ an ka ɲɛnamaya o bɛ se ka latigɛ ko ɲuman min na kisa fɔ kun ye o le ye a n'a ye adamadenw ya kisa lakali o tɛ kelen anw ta ka kisaw lakali ka mɔgɔw yɛlɛ ko mɔgɔ y'a fɔ nin bɛ ko la wala nin bɛ se kuma la ala ta laɲini t'o ye a y'a kisa fɔli la a y'a laɲini kisa fɔli la an ye se ka an yɛrɛ taga sen n'a ye a ɲuman yɔrɔ k'o sɔrɔ an jogow la gwɛlɛya yɔrɔ mun b'a la ka fɔ kun o kana sɔrɔ anw jogow la an ye se k'an yɔrɔ majanya ka bɔ o la Seydina Yusufu ala y'a dɛmɛ cogo min na n'o jogow fana sɔrɔ e la e fana ala n'i dɛmɛ o dɛmɛ cogo la mɔsa ala ko wa kadhalika najzi al-muhsinin ala ye Seydina Yusufu dɛmɛ cogo min na ne ye mɔgɔ kɛla ɲuman kɛla ye ala fana b'i yɛrɛ dɛmɛ o cogo la kuma dɛmɛ a danni tɛ Seydina Yusufu ma k'a daminɛ Yusufu la ani Yusufu kɔfɛ ka taa diɲɛ ban ni Yusufu jogo n'o sɔrɔla e mɔgɔ la ala ka Yusufu dɛmɛ cogo min na ala fana b'i dɛmɛ o cogo la an karamɔgɔ bɛ min fɔra an ɲɛna ka bɛn ni mɛ o dɔ ye an bɛ ala dali an b'a ɲini ala subahana fɛ o faamuya k'o ɲuman k'o nɔgɔ ne ni aw ma ya rabbi ala m'o kɛ la idan وقد يكون المعنى إن نراك من الذين يحسنون بمقتضى يعني غريزتهم ويريدون الخير للناس وإن لم يكن لهم يعني فيه منفعة خاصة لهم ويلا هنا فنبسكك وكايشو يابي مكرلو لابي هنا نو لابو دمنا وبسكك لا يني وأنغرمو كل يني دو فنبسكك يشو يردانشو على في على يداني نيوما يا يولو يشوفو لا alna sɔrɔ kote anu olu cɛ mɔgɔ dɔ bɛ a b'i dɛmɛ a bɛ hinɛ la parce que ko b'a ɲɔgɔn cɛ i ma baara ɲɔgɔnya b'a ɲɔgɔn cɛ a bɛ hinɛ la sigiɲɔgɔnya b'a ɲɔgɔn cɛ a b'i dɛmɛ o n'a ɲɔgɔnnaw sinjiya b'a ɲɔgɔn cɛ ale ka hinɛ n'a ka dɛmɛ bɛ kɛ ka bɛn o ma i ma sinji b'a ɲɔgɔn cɛ walima baara ɲɔgɔnya b'a ni ɲɔgɔn cɛ walima sigiɲɔgɔnya yɛrɛ b'a ni ɲɔgɔn cɛ walima furu yɛrɛ b'a ni ɲɔgɔn cɛ olu bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ ka la olu sababu kan mɛ o bɛ se ka kɛ Yusufu ta ye ko kuma dɔ fana a bɛ se ka kɛ a yɛrɛ dancogo ala y'a dan n'o ɲumanya ye olu bɛ min fɔ an ɲɛna ka bɛn ni ma o don an bɛ ala dali o faamuya k'o ɲuman k'o nɔgɔ ne ni aw ma ya rabbi ala m'o kɛ la وقد وجد يوسف عليه السلام من سكة ساعدين بعلمه وفضله واهتمامهما بما يسمعان من تعويله لرؤياهما ما جعله يحدثهما بما هو المحيم عنده وهو دعوتهما وجميع من في السجن إذن سيدنا يوسف كما من عليه ريالو كفو ننو لالا لكما كان ودلالا وياي كفو عليه سبيا موي ayo loni soro ka beni nu yere ya kumama niya do ka fo mo lalila
a lalila e bɛna min fɔ an yɛrɛ i b'a ye o faamuya ani o baara o bɛ nɔgɔya ma mais ni mɔgɔ ma layila i bɛna min fɔ an ɲɛna a kɛla tiɲɛ a kɛla ngalon ye i b'a ye a ta bɛ gwɛlɛya ma o la don an kan ka mun de kɛ i ka kɛ yɔrɔ yɔrɔ i k'a to mɔgɔw ka layila ni mɔgɔw lali kumakan na i sera k'o dusukun sɔrɔ ka fara i yɛrɛ kɛ i bɛna fɛn fɛn fɔ o ɲɛna a bɛ faamuya a bɛ nɔgɔya a baara fana a bɛ kɛ ko diya o bolo donc ele b'i jija le ka se ka mɔgɔw dusukun sɔrɔ ka fara i ta kan ka mɔgɔw i jɛnya u ka don o dusukun na ka bɛn i jogo ma donc mɔgɔw y'i lɔ n'o sɛbɛya ye ni kumaw ɲɛsin bɛ bɛɛ ma khasatan anw denmisɛn kalannaw khasatan anw imamu i k'a to mɔgɔw ka layila i jogo la a yira mɔgɔw la kuma tɛ baara lo jogo yira mɔgɔw la n'i jogo yira mɔgɔw la olu b'a to i ya kuma bɛ ta an ka kɔrɔsili caman kɛ khasatan anw yɛrɛ kalankɛlaw ni karamɔgɔw ni imamu mɔgɔ caman bɛ taa seriyɔrɔw la khasatan jumaw la imamu jogo bɛ kɛ sababu ye ko caman ya juma tiɲɛ imamu jogo bɛ kɛ sababu ye ka mɔgɔw ya juma tiɲɛ mais ale yɛrɛ t'a lɔn ko ale bɛ kɛla sababu ye ka mɔgɔw ya juma tiɲɛ o bolo imamu aw bɛ mɔgɔw ya juma tiɲɛ na n'aw jogow ye o tuma jogo jugu min bɛ e la n'ele tagala kuma ala ɲɛ siranya kan mɔgɔw di k'a lɔn ala ɲɛ siranya o baara tɛ ele jogo la ele bɛ o kutuba bɛ o ala ɲɛ siranya kan mɔgɔw bɛ to kutuba la o bɛ kabakoya sitana bɛ ele jogo le ta ka kɛ yira ye o la cogo di nin bɛ kuma na ala ɲɛ siranya kan a ka nin kɛ tan a ka nin kɛ tan ele ye ala ɲɛ siranya baliya baara min kɛli bolo sitana b'o de imajiw ta k'o bila seribagaw cɛla olu yɛrɛ bɛ to si ele lamɛnna kuma dɔ bɛ bali ka bɔ o da mɔgɔw na yɛlɛ ko mɔgɔw bɛ mankan bɔ o seko tɛ parce que ele jogo le ka o bila la walima imamu bɛ to kun kutuba la ka teli a ye teli ele ya kutuba bɛ tilen de kan o tilen tɛ ele yɛrɛ ni ka baara ɲɔgɔnw cɛ olu fana b'a yɛlɛ hali i ka so kɔnɔ i ka maramɔgɔw o tilen olu ɲɛ t'o la komi o ɲɛ t'a la misiri la cogoya min na ele de bɛ kuma na tilen de kan o tilen baliya min bɛ ele jogo la sitana b'o de image ta ka k'o yira ye mɔgɔw la k'e to kutuba la e bɛ kuma na tilen kan donc ele bɛ min fɔ la sisan mɔgɔw t'o lamɛnna dɛ tilenbaliya min bɛ ele jogo la sisan o image de bɛ don la mɔgɔw la sitana bɛ baara min kɛ o le ye nin ye e bɛ kuma na fan dɔ fɛ e bɛ min fɔ la mɔgɔw t'o mɛnna o jogo contraire min bɛ ele la sitana b'o le image ta ka yira mɔgɔw la mɔgɔ bɛ ko le filɛ e ka kabakoya ka baro kɛ k'i yɛrɛ to kutuba la ni mɔgɔ di kuma na k'i to kutuba la juma bɛ ye wa e min kɛla sababu ye k'a tigi ya juma tiɲɛ o kuma kungo tɛ e yɛrɛ da la ni n ko imamu wa n'anw karamɔgɔw n'anw wajurukɛlaw kuma nin y'an bɛɛ ta le anw bɛ wajurukɛla min ɲini b'an fɛ an y'an jija ka mɔgɔw dusukun ka se k'o sɔrɔ k'o mara k'o gwɛrɛ an yɛrɛ la n'o kɛla i b'a ye i ka laɲini bɛ sɔrɔ an bɛ ala dali o faamuya k'o ɲuman k'o nɔgɔya ne ni aw ma ya rabbi ala m'o kɛla idan an karamɔgɔ ko Seydina Yusuf kumana min na k'a lɔ ko kamileni fila nin k'o gwɛrɛnin b'a la o dusukun bɛ n'ale ye o hakili bɛ n'ale ye o lani bɛ ale la o k'ale ya ɲumanya lɔ o ka ya samantiya lɔ o k'a lɔ k'ale mako bɛ o la ale t'o jugu ye a bɛ hɛrɛ le laɲini o ye olu dala o ala min kɛ ka gbɛrɛ ala ni k'o ɲɛfɔ an ɲɛna a k'o min faamu sɔn ka to a y'o ya suko jaabi d'o ma a ko kuma wɛrɛ bɛ yen o le bɛ ɲɛfɛ o le kan ka fɔ nugu ɲɛna n'i y'o fɔ o ɲɛna o de ka fisa nugu ma ka tɛmɛ suko nin yɛrɛ kɔrɔ kan a y'o faamu ninnu cogoya la donc Seydina Yusufu y'o baara de kɛ
ambe ala dali o fam ya ko nyuma ko no nini awma ya rabbi ala mukela izan aye mun ga sisa aye nun wele ka ta ala de ma ta ala kelimandi ya yira ola ja'ala fi kalamihi ma yatma'inuhum ala sikati bisidiki وذلك بإظهار ما من الله به عليه من تعليمه ما شاء من أمور الغيب وأقرب إلى ذلك إلى اقتنائهم ما يختص بمعيشتهم ومن ثم جعله يعني بعد عن الحديث معهم كما حكى الله سبحانه عنه قال لا يأتيكما طعام ترزقان إلا نبعتكما بتعويله قبل أن يأتيكما سيدنا يوسف أنغرموكو كمانا من عليه رنا ناي كفو ننو لاني بالا ودسكوم بالا ناي وهكذا سيجيني ودانا باكا أيو واجو أي فنفو ينه كالا يرولا كالاكا كيلمبانديا يرولا نيغا يرولا alaka fisamandiya kale alaka famiyandalima alaka ko kere kerale o dume ko mumbe na ke o na make folo ala uloni do di alema o no doye o bina dumuni min ke ka so dumuni masoma seyna yusufu abo kibareya o bela jenina ko ye fin ala ye min ke ale seyna yusufu aka min bla aya kuma ɲɛfɛ ka nu waju ko hakili usabati o de ne wadhalika imaun ila anahu utiya ilma al-ghaib ko kuma min fɔra seyna yusufu bolo ko b'a yira ka fɔ ko dogoni dɔ lɔnbaga ala y'o k'a ye wa hada yajri majra qawl isa alayhi salam o kuma fana bɛ boli seyna isa ya kuma kan wa unabbi'ukum bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum seyna isa afana min fɔ kala ye lɔni dale ma min b'ale bila a bɛ mɔgɔw kibaruya u bɛ fɛn min dunna n'o bɛ fɛn min marala u ka so kɔnɔ wa min hada yu'lam anna wahya risala ja'ahu wa huwa fi sijn ko ni kuma bɛ min yira ka yira na ka fɔ ala bɛ fɛ ka seyidina yusufu ni ka kɛ ciden ye o kibaruya ko nana ma ka to kasobon kɔnɔ wa bidhalika tahaqqaqa qawluhu rabbi as-sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi ko be mun yira n'a fɔra ka fɔ ko tilala seya o daminɛna ma ka to kasobon kɔnɔ seyidina yusufu ale de ye o le fɔ kumana min na masakɛ muso ye ngalon la kan isu y'a yira ka fɔ ko kasobon ko le ka di ale ma o le kani b'ale la olu kani b'ale la olu ka d'ale ka tɛmɛ o bɛ fɛ k'ale wele ka taga min ma nin yɔrɔ nin na sisan ni kasobon ne ka d'ale n'olu kani b'ale la ni tilala seya ala mako fana nana s'ale ma ka kɛ a ka nabi ɲuman ye ka to kasobon ne kɔnɔ o b'a yira k'a fɔ a ka fɛn min nata ala fɛ ala y'o le k'a ye dɛ ko fila le yirala la ko fɔlɔ i ma ka sɔn muso la a na to etazi kɔnɔ a na to dagamuta la mɛ n'o kɛla a bɛ yɔrɔ ma jɛnya ala la a ka don a kaso la n'a donna kaso la a bɛ yɔrɔ ma jɛnya ka bɔ dagamutaw ma mɛ kasobon isu y'o ta min kɛ ala ka hɛrɛ k'a ye o hɛrɛ jumɛn ye a ye nabi ɲumanya o daminɛna k'a to kasobon kɔnɔ komi an karamɔgɔ dɔw b'o fɔ an ɲɛna cogoya min na fɛn jumɛn bɛ yen n'o ka fisa ka tɛmɛ nabi ɲumanya kan e kɛla ala ka mɔgɔ ɲuman ye i bɛ masurunya ala la ala bɛ kuma i fɛ a na mɛlɛkɛw bila ka kuma i fɛ k'a laɲini f'i ye k'i bila fana ka kuma i balimaw fɛ a ye nin kɛ tan o kana nin kɛ tan a ye tɛmɛ tan e de kɛra ala tumasirimaw la e de bɛ ala nɔrɔ donbaga ye dugukolo kan bɛɛ t'o daraja sɔrɔ o ka fisa ni palɛ ta sigili ye e bɛ palɛ kɔnɔ i bɛ mɔgɔ adamaden dɔ ka sigi le kɔnɔ i bɛ palɛ kɔnɔ i bɛ adamaden dɔ ka baara de o baara la mɛ ni kasobon kɔnɔ e ni ala de bɛ ɲɔgɔn fɛ e bɛ ala ka yamaruya le baara la a fila jumɛn de ka fisa o tɛ se ka la ɲɔgɔn ma ɲɛsin ma an karamɔgɔw bɛ min fɔ la an ɲɛna ka bɛn ni ma o da an bɛ ala dali o faamuya ko ɲuman ko nɔgɔ ne ni aw ma ya rabbi ala m'o kɛ la kama anna wahya al-ilham ja'ahu hina ilka'ihi fi ghayabati al-shub an karamɔgɔw ko
ala ye kuma Seydina Yusufu fɛ k'a to kaso bon kɔnɔ k'o t'a daminɛ ye kumana min na balimaw y'a fili kɔlɔn kɔnɔ ala fana ye wayu d'a ma n'o ye faamuya ye an tariqi ilham k'a yira a la i kana siran kɔlɔn nin kɔnɔ ne ala bɛ n'i ye n b'i dɛmɛ n b'i latanga i balimaw fana bɛ ka min k'i la n bɛna i bila i bɛna kibaruya lase o ma o kuma k'i to kɔlɔn nin kɔnɔ tɔɔrɔ fana tɛ nin sɔrɔ a y'o fɔ Seydina Yusufu ɲɛna tɔɔrɔ fana ma sɔrɔ mɔgɔw nana ka na bɔ mun mako tun bɛ ji la ko bɛna ji bɔ o nana Seydina Yusufu le bɔ o taara n'a ye ka taa feere min fana y'a san o kɛra mɔgɔba ye seba ye o y'a lamɔ ko ɲuman na donc wayu min kɛla ye an tariqi ilham faamuya min dila ma ka to kaso bon kɔnɔ ka to kɔlɔn kɔnɔ o tahqiqu la n ko sɔn ala ko a kana siran tɔɔrɔ t'a sɔrɔ tɔɔrɔ di ma sɔrɔ ɲɛsi ma o b'a yira an na ka fɔ maa min n'i yɛrɛ laɲa i bɛ ala ka dɛmɛ kɔnɔ an bɛ ala dalen ni aw ka hakiliman d'a ma min bɛ an bila ala ka ɲumanya siraw bɛ se ka baara an bolo cogo min na ala m'o nɔgɔya ne n'aw bɛɛ lajɛlen zalikuma mimma alamani rabbi Yusufu ko zalikuma lazi anba'tukuma bihi n ye aw kibaruya min na ko nin de ye fɛn ye ala ye min lɔni d'u ma dɛ ba'du ma alamani rabbi bi wahyin minhu ala ye fɛn min kibaruya di ne ma ka bɔ kibaruya la ka bɔ ala yɔrɔ a ma kɛ cɛncɛnla kuma ye a ma kɛ bɛlɛla kuma ye a ma kɛ kɔrɔtilɔn kuma ye Seydina Yusufu a ye min fɔ a y'a mɔgɔw ɲɛna mɔgɔ fila min sukola o le ye inni taraktu millata qawmin la yu'minuna billah i ka dɔn ne Yusufu n bɛ ka min fɔ a ɲɛna o ye hakika le ye nkalon man di ye na baara tiɲɛniw man di ye i ka dɔn ne ye mɔgɔw ka sira to yen mɔgɔ mun n'olu o teli mani alama ala ko t'olu ka donni na ni y'olu ka sira ye k'o to yen alqawmuna alkan'aniyuna ghayruhum min sukana ardul mi'ad Seydina Yusufu bɛ min fɔ la mɔgɔ ninnu ɲɛna ko ale ye diinɛ to yen mɔgɔ ninnu ale tun bɛ mara la mɔgɔw mun bolo o tun bɛ tagabolo min na k'ale ma sɔn o ma ale y'olu ka tagabolo to yen a bɛ k'o le ɲɛfɔ ninnu ɲɛna inni bara'tu min millati man la yusaddiqu billah wa la yuqiru bi wahdaniyatihi wa annahu khaliqu samawati wal ardi ma bainahum ko ale i yɛrɛ minɛ ka sira to yen mɔgɔ ka diinɛ mɔgɔ mun n'olu tɛ limani ala ma ala kelen magandiya t'olu ka donni na ala min ka san da ala min ka dugu da fɛn fɛn n'o bɛ san ni dugu la o danbaga mɔgɔ mun ma limani o ma k'ale y'u ka sira to yen wa hum bil akhirati hum kafirun munna ye olu ka sira to a ma sɔn o ma parce que ala lahara ko t'olu ka donni na olu kafiran bɛ lahara ko le ma وتبعت ملة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب ale tugula sira jumɛn kɔ a faw ana mɔcɛw faw ye yakubu ye mɔcɛw ta mɔcɛ o ye Seydina Ibrahim ye mɔcɛ dɔ ye Ishaq fana ye ale tugula olu ka diinɛ de kɔ ala bɛ min fɔla an ɲɛna ka bɛn ni maaw de ayi وتبعت ملة آبائي الذين دعوا إلى التوحيد الخالد ne tugula mɔgɔw kɔ mɔgɔ mun n'o de ye n faw ye n faw mun n'u ka mɔgɔw wele ka taa ala kelenmandiya yɛrɛ hakika ma k'ale tugula olu de kɔ wa ma kana lana nushrika billahi min shay a tɛ bɛn olu ye ɲɛsi ma o ye fɛn wɛrɛ bato ka fara ala kan o man kan k'o sɔn olu ye kɛla nabi ɲumanw olu ka nɔrɔdonnaw ye olu man ka fɛn wɛrɛ bato ka fara ala kan ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون nin ye fisamandiya ye ala ye min kɛ olu ye n'a m'o kɛ mɔgɔ wɛrɛ ye mɛ mɔgɔ caman o dɔnni t'o la Seydina Yusufu a ye min fɔ o de ye nin ye an bɛ ala dali o faamuya k'o ɲuman k'o nɔgɔ ni aw ma ya Rabbi ala m'o kɛla ka bɛn wagati ma n'ala sɔnna ma n'ala ye wagati wɛrɛ dan su kɔnɔ an ye nin lalɔ yɔrɔ min na an n'a daminɛ yɔrɔ la k'o don an su kɔnɔ ya Rabbi ala m'o kɛla fitini min fɔla a baara k'o nɔgɔ an ma ya Rabbi ala m'o kɛla hada wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu